Goeiemôre infostreamers. Hoe gaan dit vanmôre? Gewoonlik tikkie my so Ja, mooi. nee, dit moet ek wil net seker maak jy's met ons volg. Goeiemôre julle. En dit is vandag natuurlik donderdag en dit is een van my gunsteling dae van die week. Hoekom? Want vandag se show word natuurlik geborg deur Highlands en Victoria Pharmacy, Brent Antonissen, baie dankie. En Robot School. Wel, nou nie Ja, geborg ons nie, maar gaste is vandag, ja. Ons het vandag natuurlik 'n lekker vol bank of bench. Ja. Wil ek sê, so ons gaan met Bjorn video, sê ek jou van reg. video ja. Gaan ons gesels van Robot School Namibia, baie interessant. Ek het so 'n bietjie hulle video's gekyk, navorsing gedoen, baie cool. Ons gaan met hom 'n bietjie gesels oor ons jonger kinders wat hierdie robot modelle en daai tipe goeders bou. Ek stem glad nie met jou saam nie. Hoe bedoel jy jonger kinders? Ek het vanoggend gedink ek wil ook daai kursus bywoon. Daai is 'n enrollment video vandag. So Ek sê vir jy sê ek dink dink jou plek is. dit verbaas my en ek is so opgewonde dat daar iemand soos Bjorn is wat dit aanbied. Yes. Want ek onthou my jong dae as 'n kind het ons Meccano stelletjies gehad. Ja. Ons het begin met Meccano en dan later het Lego gekom. Ja. En die eerste Lego het jy gekoop as jy sweets koop, dan kry jy Legos daar binne. En later het hulle enginekies gehad en pulleys en al sulke goed. Maar die Meccano, die ou Meccano stelle. Yes. Dit was 'n go-to, maar dit was daai jare al baie duur geweest. So ek kan nie wag om vandag meer te leer oor hierdie robotics of robot bou en die kursusse wat bestaan in Namibië. Maar daarvoor het jy energie nodig. En daarom het ons Niko met 'n K hierso En vir Ruan natuurlik. en vir Ruan. Van Adcock Ingram vandag gaan hulle met ons gesels. Dit is mos nou maar daai tyd van die jaar. Almal begin met 'n bang by die werk en dan trek jy 'n bietjie lae amps. Trek jy voltsies op by dag 2. By dag 2 lae amps. So ons gaan vandag bietjie met hulle gesels oor supplements wat jy kan gebruik natuurlik vir daai bietjie energie en natuurlik net om jou dieet en daai tipe dinge reg te kry. En natuurlik ook vir ons kinders. Nou mag ek praat van ons jonger kinders. Gummies. Die gummy bites. Gummy bites. Ek wil weet of dit enigsins iets beteken want iemand het eendag vir my gesê, ek het dit vir my kinders gegee, maar ek dink dis beter vir hulle om miskien sommer die boksie te eet, want ek weet nie wat regtig waar enigiets gaan beteken nie. Ons gaan by die ouens hoor wat sê hulle. Goed, promo eers vir die twee apteke en sê baie dankie aan Brent. This Health and Wellness Thursday is proudly brought to you by Victoria Pharmacy and Highlands Pharmacy. Your health is our concern. Ons is terug hierso. Ons is terug natuurlik. Soos ek nou gesê het, show is met trots geborg deur Highlands en Victoria Pharmacy en die produkte waaroor ons vandag praat is natuurlik by hulle beskikbaar. Ja. En daar's nou net 'n helikopter oor en daarom drink ons 'n glas water. Net Ons wag vir die vliegtuig en ons moet dalk ons mind verander. Gepraat van glas water, ek wil hom net gou sê, Alstad se menu vandag lyk baie lekker. Dit is roast pork met red cabbage en mash. Lekker. Dis by Alstad vandag as jy hulle swak op moet nog kuier, gaan maak daar by hulle draai. Jy kan 'n takeaway bestel. Dit is dan $120. So gaan besoek Alstad, ons sê vir hulle baie dankie vir hulle advertensie en die feit dat hulle hierdie jaar weer saam met ons as een van ons getroue adverteerders is. Jules, promo tyd. Ja, en dan ons eerste gaste. En dan gaan ons vir Bjorn nooi om saam met ons hier op die bank te kom sit. Reg. Niko sê ook dankie dat ons weer hier kan uitsaai. Is so klein bietjie ander agtergrond. Maar ons tafel se pote is gesteel in Desember. So ons tafel staan daar krap. Te blokke. Ja. Ons het 'n ortopediese sentrum genader gevra of hulle dalk vir kunsledemate vir ons kan gee. Ons wag nog op hulle. Goed, ons is nou weer terug.
vat dit vir ons op Vrydag. Goed. Joes, jy moet 'n bietjie opskryf. And we're back. Ja, Ja. ons gaan nou 'n bietjie Engels praat, julle. Kyk, ons is almal swart vandag. Dis hy, nee. For ons, we actually represent, I think, Team Williams. Yeah, Team Williams Team today. Williams. Yeah. Welcome, Bjorn. Thank you. Welcome, and thank you very much for such a quick response. And Yeah, pleasure. like I said earlier on the show, what an amazing career I think you have. Or Yeah, is that a hobby? It's a cool career. Is it? Yeah. Now, tell us about the company. When did you start it? How did you develop the interest in this? Because I'm absolutely fascinated about it. And I want us to do a lot more for you for this year, in this year, to promote this particular school or college. Tell us about it. Okay, so basically, I started in kind of a field called makerspaces. That's Yeah. basically big factories full of machinery where you learn how to make just about anything, right? And I developed 2 of them in Namibia. And during that time, I developed something, and that's more for university students. And it's all just basically open source learning. Open source means free education. All right. right. Okay. During that time, I created Robot School, which was now based for children. And it's called Robot School in Namibia or just Robot? It's called Robot School in Robot Namibia. I just call it Robot School, easier. And basically what we started doing is we started doing Lego robotics. So Lego education robotics. Yeah. It's been running for about 5 years now. We start from 4 years old until 14. Yeah. And every single time we go about it, we keep on developing new robots. So Yeah. now we're sitting on about, 800 plus robots around there, which we've all developed ourselves. Yeah. And that's where we teach kind of things from, especially for the 4-year-olds, they learn like hand-eye coordination, kind of critical thinking, patience, very much. Cool, ek moet by daai klas aansluit. And Yeah. and they learn how to code basically along with it. And then from there, the curriculum basically starts ramping up to more difficult. And what I do quite a lot is I look at what happens around the world in terms of new technology. Yeah. So let's say there's now a robotic arm that comes out. We try and replicate it in Legos and then teach children how to use a robotic arm and how to program it. Interesting. You mentioned Lego. Is that the only material that you use? No, we use it from up to 14 years. For the reason because Lego, like you mentioned, Meccano, is very universal. Right. You can do so much with it. Yeah. From 14 upwards, then we go into things like 3D design, 3D printing, home automation using more industrial sensors, hobbyist sensors as well, motors, so that you can build your own robot from scratch, basically. Right. It's not all robotics. We also teach home automation and Yeah. all those things. You mentioned the amount of robots currently that have been designed or been made. Now, who's actually the designer behind the concept? Is it you, or will the children, the students, come up with ideas and designs? From the age of, 12 to 14, that's like our advanced seniors. Yeah. That's where we give our students basically problems where they have to create solutions. Right. Right? So we say, okay, fine, build a robot that climbs a stair. Okay. And then they start developing their things on their own, right? We don't really copy those robots because our curriculum is then just based on problem solving, right? Yeah. But before that, those robots are designed basically by us and our staff. Very lucky staff members. They get to play with Legos every day, which is pretty cool. But yeah, so that's basically how they develop curriculum, and then we test it to the students. Sometimes the robots are horrible, and then we scrap them. Yeah. And other times they really work, and then we keep them. Lucky for you with Lego, when you scrap them, you just take the blocks and you reuse them again. Exactly. And you've got a fascinating career. I mean, playing with little Lego blocks every day. Yeah, it's fun. But in saying that, I still want to go back to the point: is it only for children, or do you have classes like at Silver Spoon Academy where adults and companies can come? They do a team build
a cooking evening. Do you allow or do you entertain adults to come and do a course, or do you have separate courses for adults and or groups? Whatever? We did have a course yesterday for our How to Make Almost Anything. That's the 3D printing course for adults. It became a bit challenging due to kind of time constraints because it has to happen in the evenings. But in terms of team building, evening classes, all those things, we're very open to it. We just need to gauge the interest. All right. What I'm going to do, info streamers, I'm actually going to play a video. Now, we'll keep the mics open, and Bjorn can actually talk us through the video in what we see and what we experience. And then after that, we also got for you the enrollment video. But first, talk us through this particular one. Here we got it. Tell us about the environment. So that's basically our space, very kind of free, innovative. The children basically work in teams of 2, so it's not very big classes, it's very small classes. These are kind of junior robotics. Here we teach things called biomimicry, so that's the study of nature. So that's teaching them how sea turtles, as an example, operate, or spiders. This is now a senior robot, so it's a spider that basically walks around. So then you learn how a spider actually works. Yeah. Right, and then again, learning from nature and then engineering along with it in design. The coding of this stuff is relatively difficult, so that's I was about to ask you, because that thing you need a program for this baby to walk. Yeah. And where to walk. Cool. And then, so this is basically a robot that we designed based on agriculture. Yeah. So how does a robot in agriculture disperse seeds, basically, in a field? And then the thing was, okay, build. Oh, it's actually doing something. Yeah. It's Okay. This one is also. oh wow. Here's the elephant. Okay, the elephant is not something we developed. That is something Lego Robotics actually developed. Okay. It's a very, very intense build. And yeah, we teach it at a later stage. So this is our How to Make Almost Anything course. So here you learn how to build little holograms, vacuum forming, 3D printing, building small games, and then home automation. So on the left side is basically like a smart dustbin, so to say. So yeah, that is us in a nutshell. Well, there it is, but very, very interesting and fascinating. Let's go back to the courses. You mentioned the building, the design, the programming. Let's break it down to a step by step. I've got my child. That is what he would like to do. Yeah. His mind is set on designing, building, and doing experiments. What does the course layout look like? In other words, when you enroll, what would be the first program, project, class, subject, and how do you develop it, and how long does it take until you finish? Okay, so basically what in terms of the course outline, so it's from 4 to 5 is one kind of course. So that's our pre-juniors. So those are very, very simple basic robots. And then from 6 to 7 is our junior clock course, it's a little bit more difficult. Yeah. And then then they go into the senior class. So it's 2 years a class. Every year it gets a little bit more difficult. Okay. And then what we do is So the course is 2 years. yeah, Okay. per kind of session. And then what we do is we gauge the children. So we get some 4-year-olds, as an example, are incredibly good because they live with Lego and they know how to build Lego. Yeah. Then what we do is we push them to the next class, so it's more senior class. Yeah. So we do gauge them in terms of what they know, just basically by person. And then what we also do during the class is we mix the children around quite a lot. So if there's a child that's really good and a child that's not that good, we'll kind of group them together. So they start mentoring each other. Oh wow. And that we find very important just to also facilitate, let's say, kind of a thing of mentoring, Yeah. instilling mentoring. And they install sort of like the trust, the faith. Yeah.
Let me back. Let's go back to the course. George, Yeah, you've no, got the a costs question. first. Let's talk about the costs. Okay, so basically the price per month, so there's an enrollment fee, a registration fee of 150 Rand. And then the enrollment a month is 800 for the juniors and 950 or 900 for the seniors. And for the How to Make Almost Anything class is 950 Rand. That's per month for 2 classes a month. Okay. So basically it's every second week. The reason we get asked quite a lot why every second week, the reason is because we want to give the children a little bit of a break in between. So it also test them kind of memory retention. Yeah. Yeah. So after every session they come back, then we kind of do like a catch up. What did they learn last session? Yeah, that's quite interesting. So, in the meantime, over and above the 2 classes that you offer, do they go back to normal school, or do they normally stick to homework or projects at home? Yeah, we don't really give them homework or anything. They just come for their sessions. And then with us, it's always afternoon sessions or Saturday morning sessions. Okay, let's get back to the actual. I would just want to talk about the environment. Where are you located? Okay, we're based in Klein Windhoek, basically right next to Bonsai, or what is it, Wilde Eend coffee shop. Okay. Yeah. So it's in number 10 David Cowender Street. Yeah. And yeah, so it's our own little building with a little playground in the back. Are you and very chilled out. behind the Wilde Eend coffee shop? Next to it. Next to it. Yeah. Because you have 2 thatch roof No, that's on the other side. on the other side. Yeah. Good. There you have it. I want to go back to the building of the robots and the challenges then thereafter. Do you have, for instance, a annual competition where the kids can participate and or an international competition? We have been looking at the competitions. The issue with us is the competitions are usually international Yeah. in terms of the robotics. So for us, our problem is trying to get the parents then to pay for flight tickets and all that sort of stuff. Yeah. That is stuff we're still looking at, but right now, no, we don't. Right now, it's just basically developing the curriculum, trying to get the marking sorted and all that. Good, we got that. There's the information, Bjorn. And let's talk about the growth. Yeah. The growth and the finance aspect. Are you sponsored by someone? Can people contribute to it, or is it purely funds by the enrollment of children? Basically, it's purely funded by the funds enrolled by children. We're very open with we've got a couple of international stakeholders, which we are presently working on to get more kind of poorer children into the program. But that is also, it needs to be funded. So right now, the entire robot school it was created by myself, funded by myself, and now I'm basically just pushing it as a business. And then afterwards trying to get, let's say, corporate social responsibility into maybe sponsor a class or something like that. It's very exciting because I used to watch on television the robot war. Yeah. Whatever it was called. But those things are huge. I mean, Yeah, they're massive. 4 or 5 people to carry a robot to go and fight against another one. But that's massive engineering as well. Yeah, that's crazy. Top class engineering. What's your aim? What's the objective of the school? So in Namibia? basically my aim is to obviously try and go as big as possible, branch out to a whole bunch of different towns. Then also with curriculum, there's a bunch of schools that are starting these robotics classes, and our plan is also to kind of get our curriculum to such a base that it can be bought. Oh, wow. And also be marketed out. I'm also presently working with the NQA to try and get it registered so that you can actually get academic points for going through these classes, because we do mark the children. And yeah, probably go worldwide if possible. I can see the need for this in today's world and development, because it's not a mechanical thing. There's also a lot of intellectual aspects to it, the program aspect of it, the actual performance side, the practical implementation of what you've built, because that makes sense in today's world. Yeah. Is that rapid change all over the world? I mean, let's just take cell phones. The cell phone, I don't program my alarm anymore. My cell phone will get up in the morning and tell me, dude, you didn't program me, but it's time to get up. So it sends the environment that I'm in. Well, that was always kind of my argument in terms of technology adaptability. A lot of people are very scared of adapting to technology, but it's coming and it's going to be there. The same as email all of a sudden came and you were forced to use it. Yeah.
the same as cell phones. And it's going to come. You can't run away from it. Like a lot of people are very scared of AI, ChatGPT, machine learning, etc., etc. And my argument is that we're all already using it in some way. Like artificial intelligence, we all sit on Facebook and Google and all that, and that's artificial intelligence in some way. And just your IP information that's available makes so many institutions Precisely. give it the opportunity to follow you and track you wherever you are. So if you now can teach a child to adapt the technology easy, question it and use it properly, then you're kind of solving a lot of problems. That's amazing, eh? But I'm one step ahead of AI. Because I've learned that if I want to go out sculling with my friends to go and have a dop somewhere, and I don't want to tell my wife, because she programmed my cell phone to track me wherever I am. When it's quiet in the house, she don't track me anymore because she knows I'm on the toilet reading a newspaper. That takes time. Young children that disappear to the toilet, and you know for a fact that they didn't eat healthy, they are on their cell phones. So I've curbed this one. She can't track me anymore because when I go out sculling with someone else, I leave my phone at home. Watching So TV. AI is not so clever. I'll tell Yeah. you. Listen, this is super exciting for It me. is, It's so eh? interesting. What I'm really looking forward to is that the school is such a great success, so that our youth can start building robots that can do housework. fantastic. Hey, someone that can wash my dishes, Fantastic. make my bed, do my Fantastic. laundry. I'm looking forward to that. That would be cool. Just quickly, I want to know from you, and then we're going to let you go, but not for a long time. We want you back on the show because I want you to bring one or two of the robots with and talk more about the intricacies and the design. Yeah. What I want to know from you, we're going to play again the video. It's the enrollment video just before you go. Tell us about, I want to say the worst robot built by a child, but I am more interested in the most dynamic that you've experienced so far. Okay, built by a child. Ooh, that's tough. The worst one built by a child wasn't actually by the child, it was by me. It was nonsense. The best kind of robot that has been built Or is by a student. yeah, by a student is probably a stair climber. The stair A climber. robot that climbs a stair by itself and then goes up. And how big is this robot? Probably about this big. Really? Yeah. Because the programming, the mechanism, I can imagine. The mechanism is programming. quite complex. The programming is okay. In terms of the sensors and things, it's not that difficult. The other day, I watched a video on YouTube of robotic soldiers and how they respond and how they are programmed to use guns and the accuracy and everything to go with it. What would you like to design and build one? Well, I mean, everything comes from military in terms of technology most of the time. My dream to build one day, tough question. Probably like a robotic farm. That's interesting. That could be cool. That would be cool. And farming with what? Farming just with robots, just vegetables of all sorts. Oh, you and mean the, that? Yeah, yeah. and the robot just looks after everything. Do you think robots will be able to milk a cow without hurting? They can milk a cow. Is it? Yeah. Okay. I'm sure that technology is already available. I think we still I'm talk. happy. Then I will contact you. We'll be in safe. Yeah, just before we do Yeah, that yeah. enrollment video again, I have one very important question. And if there is any parents out there that's watching today, I want to ask you, how many times a day do you step on a Lego? None, actually. Okay, just a quick question. I know. So basically, we've got these Lego sets, and that's also apart from the learning experience. Is also learn to pack up after yourself. Exactly. So they build these robots, and afterwards they have to take the robots apart, put them exactly where they're supposed to be, every part in the place where it's supposed to be, and that's also we find that very important. Good. Jules put the link into our Yes. comment section, so it's there. And I'm going to play the enrollment video, so please take note. Otherwise, go to the Facebook page and get more information.
and There you go. and You still can go have back. Exciting. You can enroll. We just spoke about the current age group 14 to 16 and the amount of students. So you got how many about? Yeah, about 110 and counting. Like we still have a couple of spaces left. Oh, that's and what I then, want to yeah. ask you. Do you have? It's filling up quite rapidly, but we've got a few spaces left here and there. Okay. And we can always make a plan. I say thank you very, very much for your time. Yeah, thank you. My pleasure. We're going to invite you soon again, and it would be nice to bring, I think, not only the robot, but also the students, designer and the builder there. Yeah. Yeah. So if we can make such a time that that student of yours can come with, and the two of you can talk about the concept, the how it was initiated, and then the building and the final product. Sure. That would be amazing, yeah. I will give Jules a book today, a diary, and she can write it. So, This is my diet. thank you very much. Awesome. Thank you very much. And, Yeah, and thank you. well done. I think it's such an exciting project. Yeah, it's a cool project. Good. We'll talk to you soon. Great to have you here. Guys, we'll be back in a second. As ons terug. Kyk hoe lyk julle. Dankie. Kyk hoe lyk julle. Maar sê my eers, hoe lyk die begin van die jaar vir julle? Ag, Januarie is maar een van daai maande wat die mense maar Oh. die festive season was bietjie moeilik, die brandas het geloop, so die mense se sakke is maar bietjie leeg. Ja. Maar ja, mense is mos maar steeds met die weerverandering van die see tot hierso, ek weet baie mense gaan maar see toe. Was maagstories aan die gang. Kinders moet skool toe gaan. Dis waar. Dis waar. So daar is skoolboeke gekoop, so die geld is nog minder, maar ja, skool, dis mos maar waar die verkoue en al daai goedjies gebeur is by die skool. So dis Maar Niko, jy het nie kinders nie. Nee. Jy het nie kinders Nog nie. Hy's nog te jonk vir kinders. Nog nie. Of die ander ding is hy weet nog nie. Ek weet nog nie waar hulle is. Waar hulle is nie. Ek het 'n kostelike storie, Ruan, welkom, ek gaan nou met jou gesels oor jou vakansie. Ek het 'n kostelike storie gelees wat 'n familielid gepos het. Ek sê nadat ek nou al die styfs maar jy moet die foto bysien. Nadat ek die styfs gekoop het in die potlood en die penne en alles, het my amper R3000 gekos. En toe kom my seun terug met hierdie skets. En dis 'n skets van 'n hond. Maar jy moet verskriklik baie verbeelding gebruik om te sien. So vir R3000 se aanvanklike uitleg kom hierdie ding terug. Jy moet werk doen. Ruan, hoe was jou tyd? Ag, was ook baie lekker. Bietjie meer rustig as Niko se klink dit, net. Was maar bietjie op die plaas en so. Was daar en verder maar net in Windhoek. Jy het gesê in die ou jaar, want ek het julle verlede jaar pas gesien. Yes. Het jy gesê jy gaan plaas toe? Ek herinner net gou weer waar is die plaas So 15 km buite Arwap daar in die droë wêreld. en warm wêreld. Baie warm. Wat doen julle as dit so warm is? Behalwe boer, want ek weet boermense gewoon, maar voorstoep en dan kombuis dan voorstoep. Ja, jy sit maar onder die waaiers en die fans. Jy probeer so vroeg as moontlik deur die dag die werk klaar kry voor die hitte optel hier teen 12 uur se kant. Dit is maar 'n moeilike bedryf. Ja.
Grappies op 'n stokkie, hoe lyk die veld, hoe lyk die veiding en wat is julle watersituasie in daai wêreld? Dis baie droog heidaglik. Die afgelope 2 jaar die reën daar's maar baie min. Desember het ons eerste reën gehad wat so 25 mm was vir die hele laas jaar, so dit is maar droog. Ja, en die waterbedryf Boorgat is daar water, maar daar is maar gedeeltes in die kalkvelde waar mense sukkel met water waar water aangery moet word. Ja. Maar baie dankie. Ons sê weer dankie gou net vir Brent dat hy die gedeelte health and wellness altyd elke tweede donderdag vir ons moontlik maak. This Health and Wellness Thursday is proudly brought to you by Victoria Pharmacy and Highlands Pharmacy. Your health is our concern. Ons praat maar oor die vakansietye en die suidevleis. Maar ek dink dis heel waarskynlik maar die voer of die kos vir die skaap. Want 'n suideskaap is net anders. Ja, hulle sê mos maar in die suide is daar sekere pleintjie wat voorkom wat jy nie in die noorde van Namibië kry nie, wat daai sekere smaak afgee op die suideskaap. Maar kyk, ek het my self vrek gevreet in Keetmans aan so 'n rib. So 'n staander wat die man gemaak het daar. Ja, nee, dit sal En hy het my weggelok. Ons het iets anders bestel waar ons gebly het. En toe sê hy nee, jy weet ons moet hierdie probeer. Shoots and house. Ja, Ons 'n bietjie daar gekyk en na vasgehang. Ja, dit gebeur gereeld. Ons altyd as ons country trips doen, so ook Keetmans toe en Loederit toe dan slaap ons daar so. Ja. Of seker ook nie baie. Gereeld. Nee, daar het ons lekker saam gekuier en ek wou 'n ice wine bestel het. Die plek is bekend daarvoor. En toe sê die man wat saam met ons daar kuier, so groot gerukke, hy's deel, lyk my amper hy's die burgemeester. Toe sê hy, luister, oom, los daai, kom ek gaan haal 'n skaaprib. Hier uit die syde waar ons koop hier by die boere dit daar. Groot konstruksieman en toe maak hy ons klomp daar nou die eienaar van die hotel of gasthuis het nie gelukkig gelyk nie, want toe eet almal gratis nou skaap. In plaas van sy kos. In steede van sy kos, maar toe ek nou so oor my skouer kyk, toe sien ek maar die oom eet lekker saam. Saam, ook dit is beter. En hy maak daai ribbes, maak hy skoon. En hulle het mos reeds ook daai Ruan sal meer weet van daai sekere drankie wat hulle daar verkoop, die rooi kruis. Ja, so kruis, so 'n botteltjie, groen botteltjie met so 'n kruis. Ja, nee, daai is mos lief vir daai storie. Daai is 'n gevaarlike bedryf. Ek het gepraat van 'n gevaarlike bedryf. Ons gaan gou vir al die mammas en vir almal van julle so vinnig net kyk na produkte wat help om die gesondheid te bevorder of die immuunstelsel te bevorder. Hier's enetjie Vitation se my ma se gunsteling. Sy glo jy moet dit gebruik so gereeld as wat jy die Bybel en Vicks gebruik. Ja. Praat bietjie meer oor hierdie Vitation supplement. Ja, soos ons nou Vitathon kyk, jy kry hom in 30s, 20s en dan kry jy hom in sakkies ook en in 10e kom hy voor. So die tablette is maar effervescens. Ag ja, is al baie jaar op die mark. Baie mense ken dit, die ouer mense ken dit redelik baie goed. Ja, hy het maar van Vitamiin B, magnesium, sink, glutathione, alles en hy het adenosine trifosfate ook in. Dis maar die belangrike bestanddeel wat hom baie uniek maak. As jy vandag se mark kyk, is daar so baie goed op die mark wat help vir energie. En 90% van hulle bevat kafeïne ook. Hulle bevat dalk die Vitamiin B, jou Vitamiin B wat jy nodig het, maar hy het baie kafeïne in. Die probleem met kafeïne is, hy gee jou vinnig energie, maar hy werk ook baie vinnig uit. En sodra daai energie uitgewerk het, dan is jou gestel eintlik nog laer, of dan is jy meer moeg as wat jy sou wees sonder daai kafeïne. So as jy na Vitathon kyk, wat dit redelik baie goed maak is, hy bevat die kafeïne, in plaas van kafeïne bevat 'n ATP, dit is adenosine trifosfate noem ons dit. Dis die enigste een op die mark wat dit bevat, en wat adenosine trifosfate doen is, hy is 'n slow release of energy, so hy help om stadig maar seker energie af te skei oor 'n periode van 24 uur. Maar as jy weer eens kyk na kafeïne, werk hy binne 6 tot 8 ure, meerderheid van die tyd uit. So as jy Vitathon drink,
het hy nie net al die minerale en vitamines in wat jy nodig het nie, maar hy gee ook vir jou 'n natuurlike energiebron wat vir jou konstant energie gee oor 'n periode van 24 uur. Julle twee het 'n vraag op dit wat jy gesê het of met verwysing na dit wat jy gesê het is dit nie dan so dat die om dit effektief te maak dat 'n mens dit eintlik inbou in jou daaglikse dissipline in steede van dit gebruik as 'n enkel dosis. Ek het nou gisteraan 'n bietjie gekuier of ek het sport gedoen en ek voel bietjie tam, kom ek drink gou 'n bietjie Vitathion of Vitathion soos die ou mense dit geken het. Is dit nie maar beter om dit effektief te maak om dit elke dag 'n dosis te gebruik oor 'n langer tyd dat dit in die liggaam opgeneem word? Ja, ek dink dis 'n baie goeie ding om te doen. Alles is natuurlik daar binne wat dit baie goed maak. So die voordele is baie beter as al die nadele daarop. So ja, jy kan dit elke dag, 1 tablet elke dag gebruik solank jy ouer as 10 is. En ja, ons almal drink baie vitamine supplements om beter te voel. As jy na Vitathion kyk, hy het meerderheid van jou vitamines in en jou supplements wat jy nodig het 'n dag en hy gee vir jou die natuurlike energie by ook. So wat hom baie uniek maak om elke dag te drink. Veral as jy vitamines elke dag drink, kan jy in plaas van jou vitamines drink jy Vitathion wat ook al die vitamine en minerale bevat, maar hy gee vir jou natuurlike energiebron ook oor 24 uur. So dit is 'n baie goeie opsie om dit oor die langtermyn ook te drink. Ons praat van energie supplements. Ek gebruik baie keer op lang bike trips gebruik ek maar Barocca C. Want ek glo en ek hoop nie is my verbeelding nie, ek glo dat dit help met die vermoë om so 'n bietjie meer gefokus te wees, so 'n bietjie meer daar is. Is dit nie waar? Vitathion doen dit. Ja. Ja. Ja, as ons terugkom, ja, Barocca is maar 'n groot kompetisie vir Vitathion. As jy in die mark moet kyk, is dit kompeterend tussen hulle twee. Ja, dit help vir, hy bevat minerale en vitamines wat help vir konsentrasie ook baie goed. Maar weer eens dat ons beter maak, Barocca bevat kafeïne, ons bevat ATP. Ja, so daai konstante houding omdat mens wil fokus en permanent wil op die bol bly, is dit beter om Vitathion te gebruik in plaas van Barocca. Niko, vraag vir jou. Is sportmanne. Ek doen dit ook gereeld. Ek ry altyd 2 bottels water saam in die bagasierak of bak van die motorfiets. Wat beteken, en dit lei na my vraag, dit beteken dat wanneer ek stop elke 100-200 km, drink ek dan die water wat gemeng is met Vitathion. Want ek los dit sommer daarin op. Is daar enige skade of neeweffek? Nou het ek amper 2 liter se water met Vitathion gedrink in 'n tydperk van 5 ure. Kan dit skade doen of is dit 'n kwessie van nog hier nog daar? Nog hier nog daar. Ek dink kyk, moet nie al 20 effervescents op een dag opdrink. Nee. Ja, ek kan 'n bietjie chaos raak want ja, jy het mos ook maar 'n limiet van Vitamiin C of baie van jou vitamines wat jy mag vat per dag. Maar ja, ek dink 1 of 2 of 3 of 4 sal dit skade. Die liggaam gaan dit eintlik opgebou. Ja, en hitte en of julle sportmanne En in jou liggaam kan ook net soveel opneem, so baie word ook afgeskei. word uitgeskei. Ja. Maar ja, as jy bietjie oor die limiet gaan, meer as 1 dag, soos Niko gesê het, tot en met 3, dink ek dit gaan groot effek hê nie. Ons werk mos maar net altyd volgens studies en wat die packet insert sê. So Ag, die ding Maar is as ek daarna verwys, jy weet, dis ook nie asof 'n ou vir die hele jaar elke dag ry nie. Ons self sport. Dis 'n dag en op daardie dag 2 of 3. Ja, nee, daai is. Baie dankie. Ek gou net eers weer hier vinnig aan die apteke en brein aptonies. This Health and Wellness Thursday was proudly sponsored by Victoria Pharmacy and Highlands Pharmacy. Your health is our concern. Daar sien. Ek is besig hier om 'n munt op te skiet. Wie gaan gesels oor die volgende supplement. En ek het vroeër die grappie gemaak van die tannie wat gesê ek wens my kinders wil op die goed eet so sweet. Ek weet nie wat iets beteken nie, maar lyk my meer dat jy toe meer energie kraak. Ek dink ek gaan die boksie van dit gee om te eet. Wat sê jy, Ruan of Niko maak die sakkie daar sê. Nee, ek Gummy bites, ons ken dit. Is 'n bekende. Ek dink die bemarking hiervan is so goed want gummy bites al gebruik jou kinders of jy dit gebruik het nie. Ons ken gummy bites. Yes, nee, ek dink dis soos jy sê, dis 'n uitstekende produk. Dis ongelooflik groot. Ek dink die mense buite weet hoe groot gummy bites self is.
Dis ongelooflik. Hy is markleier in Namibië vir multivitamiene vir kinders. Kyk, jy kry ons nou maar kompetisie op die mark. Daar's nou jou Crash Card en daai goeders, maar Gummy White self is markleier en by verre die grootste. Wat jy sê van die meer as 1 of 2 eet 'n dag is baie waar. Ons kry dit gereeld. Okay, kom ons praat oor jong mense, kinders Yes. en dan tieners. Ons breek dit af in ouderdomsgroepe. Aan wie sou jou teiken mark? So van die ouderdom 3 af is dit geïndikeer. Sodra jou kind of baba kan begin tande en dit kan kou. Ek dink soos jy sê die bemarking agter is baie goed. So jy kan van die ouderdom tot 12 gebruik, maar daarna gaan die dosering is nie hoog genoeg vir na dit. So dan gaan jy ten minste 4 of 5 'n dag Gaan jy iets anders te kyk. Ja, dan gaan jy weet. So dis baie maklik. Ons maak dit eintlik baie maklik vir julle kykers. Gummy Whites vir die kinders tot 12 skuif oor na Vitathion toe en julle het energie vir die res van julle lewe. Die ander ding wat ek gesien het is met gummies, Gummy Whites is daar's een wat suikervry is. Ja, dit is deel van ons nuwe reeks. So in die verlede het ons net ons Vitamiin C gekry wat net pure Vitamiin C is en die multivitamin wat ongelooflik goed doen. Dis maar dieselfde as die Vitathion, bevat ook al jou Vitamiin B's. Al dit en dan het ons die elderberry, die antioksidantes, maar die nuwe reeks is die Gummy Whites, die Everyday Wellbeing wat sugar-free is en artificial sweetener-free is. So dit is baie interessant. Hy is nog heelwat nuut in die mark, maar dit is 'n uitstekende produk. Gepraat van die energie, kinders eet nie net 1 of 2 nie, as hy in die kas staan gaan haal hulle self. En dan die energievlakke skiet met al daai suiker van die Gummy Whites. So die sugar-free ene doen uitstekend omrede vir diabetes veral. Ek weet daar's nie baie produkte op die mark vir diabetes nie, so hy's veilig vir diabetes. En dan natuurlik die suiker, ons weet, soos hy ook nog sê, die spike van jou energie levels maak die kinders moeg. So die suikervrye een is ongelooflik. En dis ook wel die enigste en die eerste sugar-free en artificial sweetener-free Gummy White of multivitamin vir kinders op die mark. Ek het vir die tannie gevra, nou wat maak jy? Jy weet nou die kinders het so gebruik en eet soos koekies. Toe sê sy nie maar jy weet al wat ek het in die stoel waar staan met die Gummy Whites uit. Ek het net sy pote af. Toe sê praat van maar werk dit. Sy sê nie die oom sukkel nou om sy kos te eet. Dit help. Ek dink aan jy weet 'n boer sien is die boer wat met sy perdekar of sy perdekar moet onder 'n brug deurry. Jy weet en toe later toe kom 'n ou pel daarby om te sê vir hom het jy nou lyk dit met jou perd lyk maar 'n bietjie oulik en hy gaan kyk toe na die perd. Hy sien die perd se ore is bloederig en daar sit brommers op. Sê nou wat is dit hierdie wat se siekte is dit? Sê nee, as elke keer as daar op daai bruggie moet onder deur die bruggie deurgaan. Dan skuur my perd se ore. En die ou sê maar dis mos nou baie maklik. Grawe by die grond uit. Jy weet onder. Hy sê nee, dis nie potes nie die probleem is, jy hoor jy wat die probleem is. Daar moet ek sulke geete verkant. So terug by die produk, waar is hy beskikbaar en ons kyk gou na sy prys. Yes, so dit is beskikbaar by meeste apteke, maar kom ons fokus maar op Highland en Victoria hou dit definitief aan. Prysgewys, die ou reeks, jy kry hom in 'n verpakking van 60 en 120. Die ou verpakking met die Vitamiin C en die multivitamin en die elderberry is 1 tot 2 daaglikse gummies per dag, waar die nuwe reeks 1 daagliks is, wat dit baie gerieflik maak. Die nuwe verpakking is 'n 60 verpakking, so dit gaan jou wel 2 maande hou, wat nogals nice is. Die nuwe verpakking, die sugar-free ene is wel bietjie duurder, hy's so 290 na R300, maar dis nou wel vir 2 maande. So dit werk om by so R150 uit 'n maand, en die ou verpakking is ook enigiets van R150 tot R180. Geen voorskrif nodig nie, jy kry dit oor die counter. Ja, soos ek sê, daar is ander kompetisie en goeders, maar die Gummy Whites is uitstekend. Dis 'n rede waarom my markleier is in Namibië. Ja, dis iets wat ek sak geen neeweffekte. En die lekker goed van ons multivitamin is en die sugar-free is dit word wel betaal deur die mediese ook. So dit kan hom deur die mediese ook. Okay, dis ja. Maar Vitathion of wat is dit? Vitathion het hulle op 'n tyd op die medies betaal. Huidiglik nie meer nie. Hopelik vorentoe sal dit weer betaal. Dis mos maar as iets 'n natuurlike bestanddeel bevat, dan is die mediese fonds 'n bietjie streng op dit en omdat Vitathion ginseng bevat,
maak dit bietjie moeilik. So dis nog 'n gesukkelry met die mediese fonds op dit. Ons sê vir die twee jong manne baie dankie. Ons tyd het aangestap op hierdie pragtige donderdag. Dis effens koeler as gister. Ons gaan nou gou kyk na die weervoorspelling vir môre. Ek wil praat van môre sou heel, gaan kyk op ons Facebook page, 'n nuwe resep wat hy gepos het. Weer sou dan daar die baie het. Hy sê dis 'n lekker dag in die baie. Net jammer ek moet werk, Peer, ek hoor wat jy sê. Sou heel, weer eens, ons het daai gesien. En dan Peer sou ook net sê my stromer mense. Lekker dag vir julle ook. Ek kan nie die ander boodskapies nou lees op hierdie stadium nie, want my foon het om een of ander rede bietjie gevries en daar kyk of hy daar aangepas het. Ja, dit lyk my Dis ook daar's. Maar in elk geval, julle twee, ons sien uit om met julle te gesels oor nuwe produkte. Nee, Dankie. dit is altyd lekker om met julle te kuier. Ja, Net vir afsluiting het ek 'n vraag. Dit lyk my dit apteke, die look and feel van apteke binnekant heeltemal verander. Ek Van dink die ou apteek definitief. gevoel. Ja. Definitief. Ek voel jy sal sien dis al baie apteke en apteke maak links regs oop. Dat dit nie net meer spesifiek vir jou medikasie is nie. Daar word nou van handsakke tot parfume verkoop in apteke. Presies dit, nee. Jy kan Speelgoed. jy kan Yes. speelgoed, boeke, yes. Ek dink hulle probeer nou die groter mark target en ek meen speelgoed in 'n apteek is eintlik 'n goeie ding as mamma daar instap met jou wil jy 'n speelding hê. Ja, so ek dink hulle brei baie uit, definitief. Is die beskikbaarheid van wat ons geken het oor die toonbank medikasie, word dit nou strenger of gaan dit strenger beheer word in die toekoms? Kyk, daar was 'n tyd gewees wat hulle redelik streng was veral op codeine goed. Maar ag, wat ek dink nie binnekort nie. Maar die mediese fondse raak die probleem is maar eintlik met die mediese fondse betaling. So ja, baie natuurlike produkte, ons weet veral die Duitse gemeenskap is groot op die natuurlike produkte en dit word glad nie betaal. Ja. Deur die mediese. Wat nog ons baie is, maar verder is van nie geen probleem nie. Goed. Niko, baie dankie. Perfek, nee, En 100%. Ruan, baie dankie. Baie dankie. Sterkte die jaar. Selfe vir julle. Hierso is Karen Malanda van Bloemfontein, sy sê môre. Ek het ook 'n boodskap gestuur wat ek sê, ja, as die kinders by apteek instap wil hulle 'n speelding hê. Daar's hy. Ek het dit nou net gesien, ek weet nie of ek dit verloor het nie, maar in elk geval dit was net 'n boodskap hier waarby was. En dis baie waar. Dis speelding en gummy bites. Ja, Ben dat- resep. Goed julle, sterkte op die dag. Baie dankie vir julle ook. Môre is ons by Kippies. Ons saam uit, ons gaan nou weer daaroor gesels. Ek sê vir julle 1000 dankies en sterkte vir die jaar. Ek sien uit om die jaar saam met julle te deel met al ons interessante. Baie lekker. Altyd baie lekker. Dankie, selle. Lekker dag. This Health and Wellness Thursday was proudly sponsored by Victoria Pharmacy and Highlands Pharmacy. Your health is our concern. Bye.
As Jules weer terug by ons Yes. gaste, ons sê baie dankie vir Ja. julle sterkte vir die dag, Jules. Ja, baie dankie ook vir jou. Josie Becker, dankie jy het by ons aangesluit. Die ons ek sien almal is vanoggend so donderdag so bietjie Ons is aan die stadige kant. vandag, ja. Ons is bietjie Maar dit- stillerig vandag, maar twee baie interessante gesprekke vandag. Ek dink dit was 'n awesome show geweest. Dirkas en Rousseau, jy kyk mos die show. Ja. Baie dankie vir jou resepte. Ek sien Rousseau jy het vir my 'n clam en mussel treat gestuur wat ek oor die vakansie geskeduleer het, maar lyk my hy het nou nie geloop nie. Maar ek gaan dit definitief vandag opsit en hy het vir ons 'n heerlike battered vis resep ook gestuur wat ek dan môre vir ons gaan opsit. En onthou al hierdie resepte wat Rousseau vir ons stuur is tried, tested en bloody delicious. Julle moet dit doen. Ja. Ek dink ons moet hom meer gereeld kry om self te kom gesels en te kom verduidelik. Ja, ja. Jy weet wat dit is en al doen hy dit nie self, dan maak hy nie die kos self gaar nie. Ons kan dit altyd toelig met fotootjies en dan kan hy sit en gesels en sê doen Ja. dit en ons kan die foto's gebruik. Absoluut. Sal natuurlik lekker wees in die toekoms voortaan om visueel dit te kan doen en ons is besig daarmee. Daar's 'n paar goed wat net in plek moet val dat ons tweede, derde kameras gaan bykry en dan kan ons dit vir julle baie mooi verduidelik. Goed Yes. Jules, wat sê ons en voordat ons dit doen, wil ek net gou vir Terry sê, ek vra om verskoning Ja. dat ons gister nie hierdie postertjie gebruik het nie. Nou, Benita is een van die jong chefs van Silver Spoon Academy en sy wil baie graag deelneem aan die jong chef Olimpiade en om fondse in te samel. Verkoop sy, seker sy en die hulp van haar ma, verkoop hierdie geregte. Dis chocolate en vanilla cupcakes. $20 vir een en dan chicken curry vetkoek $40 vir een. Daar is die telefoonnommer. Die landlyn is 061 240 994 of die teks is +264 811 490642. Kom ons kyk of ons vir Benita kan help. Ek het gister my bestelling geplaas. Is dit? Ja. Dis hy. Ek het besluit ek gaan definitief haar ondersteun, so ondersteun ons ook Silver Spoon Academy. Yes. Ons sal dit weer môre speel. Onthou net, dis eintlik belangrik dat jy vandag bestel. Vir Vrydag. Vir Vrydag. Ja, ek dink jy moet vandag voor die einde van die dag moet jy bestel vir Ja. môre. Ja. Jules, sal jy hierdie op ons Facebook sit? Ek het dit. Is dit klaar? Daar is dit. Gister op Facebook gesit. So as jy die advertensietjie gemis het, gaan kyk gerus op ons Facebookblad. Heerlike hoender curry vetkoeke en natuurlik vanilla of chocolate cupcakes. Ja. Daar is dit. Goed, kom ons praat weer sake en dan gaan ons weer oor tot die weer sien sê. selfs môre daar is nie vandag waarskuwings weer vir flash floods in die noorde nie. So ek dink die reën gaan so klein bietjie afdaal. As ons kyk na die temperature eers na die ooste, Arnos 18:33, Gobabis 19:30. Gaan na die kus toe beweeg, is dit Walvisbaai 15:19, Swakopmund 10:18. So koud en Swakop teenoor Walvis. Ja, Dis 'n snaakse verskil hierdie. En dan natuurlik Hentjiesbaai 12:17. Lyk vir dit is koel en mistig daar by die kus op hierdie stadium. En as ons kyk daar na die suide toe, so het ons nou met 'n suideman hier gepraat. Keetmanshoop 19 is 36, Mariental Nog 18 steeds warm, hè? 34. So Dis nog warm. steeds lekker warm daar. En hy het nou juist gesê die plaas is daar naby Arwap, so 18:36. Ja. Ruan. So dit is lekker warm in daai gedeelte. Ons kyk vinnig na die noorde. Ons kyk na Roendo 20:29. So dit is nog lekker koelerig eintlik in die noorde. Oudtshoorn 18:33, bietjie meer warm. En die warmste dorp natuurlik dan nou môre in Windhoek gaan wees. Jy bedoel in Namibië? In Namibië. In Namibië. In Namibië. Ja. Gaan wees Sesfontein. Wat dan natuurlik 18:36 is. So dit is eintlik koelerig oor die land. Onthou, die 36 grade daai tipe goed in Mariental is dit Ons amper dis nog natuurlik ja. winter daar.
So dit is nog lekker cool oor die land. Ek hoop dit beteken dat ons nog lekker reën gaan kry. Gister natuurlik heerlike reën gehad. In Windhoek lekker, ook. baie lekker. Riviere het geloop. So kom ons hoop vir die res van die land dat almal Dis 'n reën. bietjie van 'n donderbui of donderstorms gewees, nie baie lank gehou nie, maar dit baie welkome lafenis gebring. Ek gebruik hierdie snaakse toep op my foon, Weatherbug. Wat baie interessant is, as dit begin reën of daar's donderstorms, dan wys hy vir jou, gee jy 'n kaart, jy kan dit oopmaak en dan kan jy gaan kyk hoe naby is die weerlig of die donderstorm aan jou plek. Gekyk vanoggend is nou in my hand, is die voorspelling op Weatherbug vir die volgende 10 dae dat ons vandag weer donderstorms kan kry en môre en Saterdag, môre is daar kans vir reën en Saterdag weer donderstorms en Sondag weer reën. So dit wissel so af. Ek het nou al geleer, as hy sê storms, dat beteken dit donderstorms kan redelik wyd verspreid wees. As dit sê reën, is die kans vir matige reën in 'n gedeelte is baie beter. So dit op hierdie toep gaan kyk daarna as Weatherbug so klein goggetjie, gaan laai hom af, is baie akkuraat. Is eintlik 'n groot vermaak om dit te gebruik. Yes. En onthou, môre is natuurlik Vrydag. Dis waar is die dag na donderdag. Dis die Vandag dag is na donderdag die donderdag. 18de. So môre is natuurlik Vrydag, môre saai ons uit vanaf Kippies Dance Bar. Kom maak gerus 'n draai as jy in Windhoek is. En môre gaan ons 'n klein bietjie gesels oor hulle komende eerste verjaarsdag wat hulle natuurlik gaan vier op die 2de en die 3de Februarie. So dit gaan ook 'n lekker partytjie wees. Ons gaan môre vir julle definitief meer daarvan vertel. Soos ek sê, as jy nie is, skakel in, kyk gerus na die show of as jy in Windhoek is, kom drink 'n lekker koue bier saam. Ja. Ek het 'n kompetisie wat ek dink ons gaan loods vir volgende week. Ja. Of ons gaan begin vandag, ons kan môre begin. Ja. Ek gaan net dit vir minder as 3 sekondes gaan ek dit op die skerm sit en dan moet julle my vraag antwoord en dan gaan ons besluit wie is die wenner in volgende week. Ek kan ook sê wat die prys is. Ja. As jy reg raai, of course maak die eerste persoon wat reg raai, dit is baie makliker. Eerste persoon wat reg raai, kry 'n gratis sessie hier saam met ons op die bank. Al wat julle moet doen is sê vir my, waar's Julia? Die eerste persoon wat reg raai, kom kuier hier by ons op die bank gratis. So daar gaan hy. As julle vir my kan sê waar's Julia en waarmee is sy besig, dan kry julle 'n gratis sessie hier op die bank. So laat weet vir ons, stuur vir ons 'n boodskapie, julle kan dit in ons boodskap lyntjie julle dit sê, waar's Julia? Waarmee is sy besig? En as jy reg raai, is jy ons volgende gas of 'n gas van ons hier op die ateljee. Van my kant af wil ek sê fluit my storie is uit. Yes, dan sien ons julle môre. Ja, cheers, bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.